Drugi zadatak kaže ovako. Tri mala tijela na elektrisanja Q1, Q2 jednako je 20 pikokulona, Q3 jednako je minus 50 pikokulona, nalaze se u vazduhu u tačkama A minus A00, B A00, M02A0, gdje je A jednako 0,2 metra. Izračunati vektor sile na tijelo elektrisanja Q3. Hajde prvo da nastavimo sve ovo. Prvo što nam treba je jedan grafik. S crvenom bojom označavat ćemo elektrisanja koja su pozitivna, u ovom slučaju to su Q1 i Q2, i kaže Q1 se nalazi u tački A koja je jednaka minus A00. Minus A je po x osi, znači u ovoj tački minus a po y i z osi je 0, tako da je to u suštini ta tačka. Kaže Q2 se nalazi u tački B jednako je A00, to je u suštini ovdje. A Q3 je negativno naelektrisano i označit ćemo ga plavom bojom. Nalazi se u tački M02A0, što znači 0 po x osi, 2a po y osi, 0 po z osi, što je ovdje. Hajde još samo da napišemo, znači da je Q1 jednako Q2 jednako 20 pikokulona, Q3 jednako minus 50 pikokulona. Sljedeća stvar koja je rečena jeste da se ova tri tijela nalaze u vazduhu. Šta nam to govori? Pa sada moramo da dovedemo nešto što se zove apsolutna dijalektrička konstanta. Ona se označava sa epsilon i jednaka je epsilon r puta epsilon 0. Šta je to dijelektrik zapravo? Pa to je u suštini materijal koji sam po sebi ne sadrži električno polje, ali kada se on ubaci u neko električno polje, on sadrži, odnosno ima svoju neku propustljivost koja varira. Znači svaki materijal ima drugačiju propustljivost električne energije, odnosno naelektrisanja. E sad, u slučaju vazduha imamo nešto što se zove epsilon r i jednako je koje je jednako približno 1,0006, što je zapravo oko 1, tako da je apsolutna dijalektrička konstanta jednaka 1 puta epsilon 0, što znači da je epsilon približno jednako epsilon 0. Ovo je bitno reći zato što u suštini kad piše vakum ili vazduh, nama to ne igra veliku ulogu i ne mijenja ništa drastično. Ako znamo da je zapravo propustljivost vazduha približno jednaka propustljivosti vakuma. I sad, ova apsolutna dijalektrička konstanta u stvari govori koliko je nešto propustivo u odnosu na vakum. A ovdje znači svojstva vakuma i vazduha slična, tako da će propustljivost biti ista i odnosno epsilon će biti epsilon 0. Još jedna informacija nam je data, to je da je A jednako 0,2 metra, tako da ćemo i to da zapišemo. I ono što nam se traži u zadatku jeste vektor sile na tijelo naelektrisanja Q3, odnosno na ovo tijelo naelektrisanja Q3 koje je gore. Šta je u suštini vektor sile? Pa to je isto kao i u prethodnom zadatku, vektor Coulomb sile, samo skraćeno. I to se označava sa F3. Čemu je jednako F3? F3 je jednako u suštini zbiru sila kojom tijelo Q1 i Q2 djeluju na tijelo Q3. Odnosno F3 je jednako F1 3 plus F2 3. Pričemu su sve ovo vektorske veličine. Kako da dobijemo silu F1 3 i F2 3? Prvo ćemo nastaviti jedinične vektore koje smo rekli da su uvijek usmjereni od tijela koje djeluje ka tijelu na koje se djeluje. U ovom slučaju tijelo Q1 djeluje na tijelo Q3, tako da ćemo napisati R01 3, a tijelo Q2 djeluje također na Q3, tako da ćemo napisati ovdje R0 i 2 3. Sad, koji je smjer vektora Coulombove sile? Rekli smo malo prošli put da imamo neka dva smjera, to su referentni i stvarni smjer. Mi ćemo se uglavnom baviti stvarnim smjerom i stvarni smjer ono što nas zanima,
a u ovom slučaju rekli smo između pozitivnog i negativnog, odnosno između dva tijela koje su različitog nekog stranja imamo privlačne sile, tako da ćemo F1,3 zapisati ovako, F1,3, a F2,3 ovako. Sad konačno možemo se bacimo na računanje, znači prva stvar koju računamo jeste sila F1,3, koju računamo po formuli, klasično, kao i do sad. Uzet ćemo K puta Q1 puta Q3 kroz R1,3 na kvadrat puta R0,1,3 kao jedinični vektor. I sad, što možemo raditi s ovim K puta Q1, Q3 kroz R1,3 na kvadrat? To možemo da zapišemo kao apsolutna zagrada, odnosno intenzitet od F1,3 puta R0,1,3. E sad, s obzirom na to da je intenzitet uvijek pozitivan i da intenzitet u suštini, intenzitet je uvijek referentnog smjera, odnosno u ovom slučaju to bi bilo, na primjer, kada bi to nacrtali, to bi bilo smjera ka gore. A u našem slučaju ovdje mi vidimo da je F1,3 suprotnog smjera, tako da moramo da dodamo ispred intenziteta samo minus da bi to sve bilo regularno. Nakon čega, da bi olakšali sebi, računamo samo intenzitet F1,3 bez ovog R0,1,3, čisto da ne gubim, da ne trošimo prostor bez veze. Znači, F1,3 je jednako 9 puta 10 na 9 Nm na kvadrat kroz kulon na kvadrat puta Q1, rekli smo da je 20 pikokulona, što je 20 puta 20 kulona puta koliko je piko, mili, mikro, nano, piko, znači piko je 10 na minus 12 puta Q3 je minus 50 kulona puta 10 na minus 12, jer je također piko, i kroz R1 3. Aha, ono što nam fali jeste R1 3. Koja je dužina R1 3? Ovu dužinu dobijemo iz nečega što zove karakteristični trougao koji možemo da vidimo ovdje, znači ću ga ovako crvenom bojom. I sad, hajde da ga izdvojimo onako baš na ovaj način. I da kažem, mi znamo da je njegova visina 2a po y osi i znamo da je dole na x osi od 0 do minusa, odnosno njegova dužina donja je a. Tako da jedino što nam fali jest zapravo R1 3. R1 3 se lako dobija iz Pitagorine teoreme kao R1 3 na kvadrat jednako je 2a na kvadrat plus a na kvadrat, odnosno R1 3 jednako je korijen iz 4a na kvadrat plus a na kvadrat, tako da je R1 3 jednako a korijena iz 5. Dobili smo R1 3, sljedeća stvar koju radimo je da tu uvrštavamo prostu formulu dole i dobijamo a korijena iz 5 na kvadrat. A šta ćemo s ovim minusom gore ispred 50 kulona? Pa znači mi tražimo intenzitet, tako da ono što sam trebao da uradim zapravo jeste da stavimo ovdje apsolutnu zagradu i onda ćemo u suštini koristiti apsolutnu vrijednost, tako da na kraju ne možemo dobiti intenzitet. Suština je da intenzitet ne može biti negativan, zato smo ovaj minus stavili gore ispred intenziteta od F1 3.
Sada nam još ostane da nađemo intenzitet vektora f2, 3, odnosno ajde prvo da napišemo f2, 3 je jednak k puta q2, q3 kroz r2, 3 na kvadrat puta r0, 2, 3, što je na kraju jednako, znači opet smjer različit od referentnog, tako da imamo minus intenzitet od f2, 3 puta r0, 2, 3. Kad malo bolje pogledamo i napišemo da je f2, 3 zapravo jednako k puta q. Sad, q1 je jednako q2, tako da možemo napisati q2. A q3 ostaje q3, tako da je q3. A r1, 3 je, pa meni se čini, ako ja dobro vidim, iste dužine kao i r1, 3. Tako da je r2, 3 zapravo jednako r1, 3, što znači da imamo r1, 3 na kvadrat. Šta nam ovo pokazuje? Pa u suštini intenzitet od f1, 3 i f2, 3 je isti, tako da je f2, 3 zapravo intenzitet f2, 3 jednak f1, 3. Ne moramo ponovno sve da računamo. Ja ću ponovno da zapišem samo da su intenziteti od f1, 3 jednako f2, 3 jednako 4,5 puta 10 na minus 11 njutna. Dalje postoje različite metode za rješavanje ovog zadatka, ali najjednostavnije jeste razlaganje na komponente. Kako se to radi? Mi ćemo sad uzeti posmatrati samo ovaj dio oko Q3 koji nas trenutno zanima. I napisat ćemo ga ovako. Ja sam to sve malo sad uvećao da bi bilo jasnije. Kako se razlaže f1,3 na komponente? Uzet ćemo to, ne znam, nekom žutom bojom i ovako. U suštini, komponenta po x osi je ova ovdje. I ta komponenta je jednaka f1, 3 x komponente. Zato što je, znači, u pravcu x osi. A ova druga komponenta bi bila ovako. I ona bi predstavljala y komponentu f1, 3y. E sad ono što je ključna stvar ovdje jeste taj ugao između y ose i f1, 3 vektora. Zašto baš posmatramo taj ugao? To ću morati da vam objasnim ovako. Posmatramo sad jedan krug u xy ravni. I nacrtamo jedan vektor unutar te kružnice. Sad, ovaj vektor označit ćemo sa f, a njegove komponente, znači na x osi, bit će f od x, a na y osi bit će f od y. E sad, ono što je još važno dodati ovdje jesu u pravcu x ose imamo jedinični vektor koji će biti označen sa ix, a u pravcu y osi imamo jedinični vektor koji ćemo označiti sa y. Tako da će zapravo ovaj vektor f biti jednak f od x puta ix plus f od y puta y. Odnosno f od x puta f od y. Što je znači ovo f od x? F od x je zapravo intenzitet koji dajemo jediničnom vektoru. Znači jedinični vektor je osnovni vektor koji je jednak 1, čiji intenzitet je jednak 1. I u suštini kad mi odradimo znači, od tog vektora, kad ga pomnožimo s nekim intenzitetom, u ovom slučaju fx, dobijemo vektor f od x. Isto tako važi za y. I sad, čemu jednak ovaj intenzitet f od x? To je nama interesantno. F od x je po formuli jednak intenzitetu od f puta kosinus od x, zbog toga, odnosno kosinus od ugla između x ose i vektora f, a taj ugao u ovom slučaju kreće znači od x ose i on je jednak nekom alfa, recimo. Tako da imamo kosinus od alfa. A
f od y je jednak f puta sinus od alfa. Kako sad dalje radimo i kako dobijamo ovo f? Pa f dobijamo tako što uzmemo i napišemo. Znači, intenzitet od f puta kosinus od alfa. I sad, da li nam se smjer i x i f od x vektora poklapaju? Pa da, u suštini idu oba u ovom smjeru, tako da će i x, ja ću ga sad ovako napisati u zagradi, plus i x, čisto da vama to bude jasnije. A intenzitet opet ovdje od f puta sinus od alfa puta, da li se i y, jedinični vektor poklapa sa f od y, pa u suštini oba idu ka gore, toga se poklapaju i ovdje ću to napisati plus i y. Naravno ovaj plus ne morate pisati, nego to u suštini bude jednako intenzitet od f puta kosinus od alfa x plus f sinus od alfa i y. One forme koje su ključne za nas zapravo jesu ove dvije ovdje i iskoristit ćemo ih sad ovdje. Sad jedini problem ovdje znači kad je u pitanju to da je ovdje ugao gledamo od y osi, to vidite sami, nije znači ne kreće odavde ugao, nego kreće odavde. Tako da zapravo šta to mijenja? Pa ajde da uvrstimo ovako. f1,3x je jednako čemu? f1,3x je jednako intenzitet od f1,3 puta kosinus. Sad jedino što se mijenja ovdje je ugao alfa nije od x osi nego od y osi, tako da je ugao alfa zapravo pomjeren za pi pola. Znači ugao alfa kao da imamo, znači ovdje sad od x osi kad gledamo to je pi pola, još alfa, to je zapravo taj ugao koji nas zanima. I ovdje znači imamo alfa plus pi pola. Što će zapravo biti da je f1,3x jednako f1,3, intenzitet od f1,3 puta kosinus pomjeren za pi pola je zapravo sinus od alfa i to je to što ostaje. A onda u drugom slučaju za f1,3y je jednako znači intenzitet od f1,3 puta, sad s obzirom na to da imamo znači ovdje u ovoj formuli sinus od alfa, bit će sinus od alfa plus pi pola, a sinus od alfa plus pi pola je zapravo kosinus od alfa. Šta možemo da zaključimo vrlo lako jeste to da kada ugao gledamo od x osi, tada imamo ove komponente kosinus od alfa i sinus od alfa, a kada gledamo ugao od y osi, tada imamo zapravo samo obrnemo kosinus i sinus, kvadranti ostaju isti. Što znači da kvadranti ostaju isti? Pa ovdje opet gledamo isto. Znači ovo je prvi kvadrant, ovo drugi kvadrant, ovo treći kvadrant ovdje i tako dalje. Pri čemu je najlakše zapravo to da radimo na ovaj način. Samo označimo ovdje i x i ovdje označimo i y i gledamo da li se sve poklapa sa tim i x i y. Znači mi ćemo ovdje sad imati krajnju formulu kao f1,3 je jednako, kad se razloži na komponente, jednako je intenzitet od f1,3 puta sinus od alfa puta i x. Sad, da li se i x i f1,3x poklapaju? Ne poklapaju se, što znači da mi moramo ovdje staviti minus. Znači vidimo ovdje x ide u ovom smjeru, a i y, ovo f1,3y ide u ovom smjeru, tako da se znači smjerovi se razlikuju, tako da moramo pisati minus ovdje. I još nam ostane f1,3, ne f1,3y, nego samo f1,3, intenzitet od f1,3 puta kosinus od alfa. I sad, da li se i y poklapa sa f1,3y? Ne poklapa se, tako da i ovdje ide minus i y.
Što znači da u suštini ono što znači gledam, na isti način gledamo kvadrante, odnosno najbolje ovako označiti sebi jedinične vektore i gledate odnosno na njih da li se vektori kad se razlože poklapaju ili ne poklapaju, kao što sam ja sad radio. I uz to još samo jedina stvar, znači kad gledate od y ose, to znači da da zapravo kod x komponente kosinus prelazi u sinus, a kod y komponente sinus prelazi u kosinus. Još nam ostaje da razložimo vektor f2, 3 na komponente. Kako ćemo to da uradimo? Pa recimo evo znači nekom plavom bojom. Ovo bi bila komponenta, znači u pravcu je x ose, tako da će biti ovo f2, 3 x komponenta. A ova dole komponenta, znači opet kad f2, 3 razložimo znači, na y komponentu, ovo bi bila f2, 3 y komponenta. f2, 3, opet ćemo gledati kako bi izgledao kompletan ovaj vektor. Pa u suštini f2, 3 bi bio ovakav. f2, 3 x je zapravo intenzitet od f2, 3 puta šta? Puta sinus opet od ugla, zato što gledamo ugao alfa od y ose, tako da će biti opet sinus od alfa. I još nam ostane puta ono i x, zato što je u smjeru x ose. I znači bit će, poklapaju se smjera x ose i f2, 3x, tako da će biti samo i x. A ovdje još nam ostane znači f2, 3 intenzitet puta, gledamo sad y komponentu. Y komponenta znači bit će, opet znači kažemo ugao ide od y ose, tako da će y komponenta biti puta kosinus od alfa. Još nam ostaje samo da imamo da li se i y i f od 2, 3 y poklapaju. U ovom slučaju se ne poklapaju, tako da će biti minus i y. Sada kada smo odredili oba vektora f1, 3, f2, 3, možemo da ih saberemo. I onda će vektor f3 zapravo izgledati ovako. f3 bit će jednako minus f1, 3 puta sinus alfa puta ix minus f1, 3 puta kosinus od alfa puta i y. I dole će nam biti još plus f2, 3 puta sinus alfa puta i x minus, zbog ovog minusa ovdje, f2, 3 puta kosinus od alfa puta i y. Ono što ovdje odmah vidimo jeste da se... sad, šta je važno reći? Malo prije na početku zadatka smo dokazali da su f1, 3, f2, 3 intenziteti jednaki, tako da je ovo dvoje možemo pokratiti. Kad umjesto f2, 3 uvrstimo f1, 3, to je znači to dođe isto. I ostane nam znači, jedino što nam ostane, a to zapišemo ovdje gore, jeste minus f1, 3. Kada je ovdje uvrstimo f1, 3, u suštini možemo izvući ispred zagrade f1, 3 puta kosinus od alfa plus kosinus od alfa puta i y. I na samom kraju ostane nam znači bit će minus 2 puta f1, 3 puta kosinus od alfa puta i y. Jedina nepoznata koja nam još ostaje da se izračuna jeste kosinus od alfa. Kako ćemo dobiti kosinus od alfa? Pa malo prije smo gledali onaj karakteristični trougao, ovaj koji je označen ovdje crvenom bojom. I iz tog, znači ovdje imamo 2a, ovdje imamo a, ovdje imamo a korijena iz 5. I sad po formuli za pravougli trougao imamo kosinus od alfa je jednako 2a kroz a korijena iz 5. A kako dobijemo 2a kroz korijen iz 5? Po suštini za pravougli trougao važi kateta uz ugao. To je ova kateta kroz hipotenuza daju kosinus od alfa. I tako dobijemo 2 kroz korijen iz 5. To su neke formule koje možete pogledati
prosto na internetu. I sad ako se neko pita kako ja da naučim sve ove formule, silne i tako dalje, pa postoji nekih 250, da li 3 ili 4 formule koje imam zapisane i koje ću vam poslati u PDF formatu, naučite tih 250 nešto formula i to je to. Šalim se, naravno ne postoji tih 250 nešto formula, neću ja to vama pisat, znači kako idu ovi videi i učite ove formule koji se koriste, prosto najčešće, ovo su formule, ovi zadatke koje ja radim, to su u tim zadacima će biti 99% stvari pokriveno, tako da samo pratite videe, učite i to je to. Tako da još nam ostane znači za kraj da napišemo rezultat koji će biti jednak minus 2 puta 4,5 puta 10 na minus 11 njutna puta 2 kroz korijen iz 5 puta i y. To će sve biti na kraju jednako. Bit će jednako minus 18 kroz korijen iz 5 puta 10 na minus 11 njutna, što će biti jednako F3 jednako je minus 8,04 puta 10 na minus 11 njutna. To je u suštini kraj zadatka. Još sam samo zaboravio da napišem ovo i y. Eto.